बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बरे सगीर में तकरीबन 4000 सालों से खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली अदरक जहां खाने का मजा दुबाला करती है, वहीं ये सेहत बख्श भी है। यही वजह है कि गुज़श्ता 2000 सालों से इसे चीन में जड़ी बूटी के तौर पर इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने के अलावा भी इसके कई दीगर अहम तिब्बी फवायद हैं, जिनसे कई लोग सदियों बाद भी नावाकिफ हैं। इसके फवायद को देखते हुए इसे जनूबी मशरकी एशिया के बाद अब दुनिया के दीगर इलाकों में भी काश्त किया जा रहा है। ग़ज़ाइयत और फवायद से भरपूर जड़ की शक्ल वाली ये सब्जी इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फवायद अपने अंदर समोए हुए है। इन फवायद में से कुछ फवायद आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अदरक के फवायद बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। अदरक रवायती तौर पर बहुत सारे एशियाई ममालिक में सर्दी और फ्लू के खिलाफ कुदरती दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी में शाये होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि ताज़ा अदरक में सांस की नालियों के इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीवायरल खसूसियात पाई जाती हैं। ये गले की सूजन और खांसी से निजात दिलाने के लिए चाय के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। अदरक को निज़ाम हाजमा को दुरुस्त रखने के लिए चीनी तिब में नुमाया मुकाम हासिल है। गो के रवायती तिब्बी तहकीक में अदरक के बेतहाशा फवायद बताए गए हैं। अदरक की तासीर गर्म है और अगर ये खाने से पहले खाया जाए तो इससे निज़ाम इंहिज़ाम मजबूत होता है और मैदे को फायदा देते हुए खाने के हजम होने में मददगार साबित होता है। 2019 में शाये होने वाले जरीदे के मुताबिक खाने के बाद शुगर की बुलंद सतह की वजह से पेट खाली होने की फितरी शरह को कम कर सकता है। ये शुगर की आला सतह को मुनज़्ज़म करने और पेट को राहत बख्श करने में मदद देता है। इस तरह ये खाने में मौजूद जिस्म के लिए मुफीद अज्जा को अलहदा करने में भी कारआमद है। अदरक की चाय का रोजाना इस्तेमाल आपको कई दीगर बीमारियों के साथ साथ जिल्द की बीमारियों से भी बचाता है। गैस के मसाइल में मुब्तला अफराद अदरक के इस्तेमाल से इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। जिस्म में मौजूद गैर जरूरी गैस बहुत से मसाइल को जन्म देती है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चुबाने से जिस्म में मौजूद गैर जरूरी गैस फितरी तरीके से खारिज हो जाती है, जबकि इसके रोजाना इस्तेमाल से पेट में अजाफी गैस भी नहीं बनती। अदरक मैदे के अल्सर को खत्म करने के लिए भी बहुत मुफीद है। अल्सर मैदे में जख्म करते हैं, जिससे इंसानी सेहत के लिए बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। ये मैदे के हजम करने और खाने को जज़ब करने की सलाहियत में इजाफा करती है। ज्यादा खाना खाने के बाद अदरक की चाय हाजमे में मदद करती है। टीबी की बीमारी में मुब्तला अफराद अदरक के इस्तेमाल से बहुत से फवायद उठा सकते हैं, क्योंकि ये हेपाटोटॉक्सिसिटी से बचाती है, जो एक किस्म का टॉक्सिक हेपाटाइटिस है। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि अदरक वजन में कमी करने के अमल को तेज करता है और मोटापे के खिलाफ आपके मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत करता है। अदरक जिस्म में कोलेस्ट्रोल के लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, जिससे दिल की सेहत अच्छी रहती है। अदरक टाइप 2 ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद में ब्लड शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करने में भी मदद फराहम करती है। सदियों से अदरक को तनफ़्फ़ुस के मसाइल का हल समझा जाता है। जदीद साइंसी तहकीक से ये साबित हुआ है कि अदरक सांस की नालियों में मौजूद सोजिश को ख़त्म करती है, जिसके नतीजे में दमा में अफाका होता है। अदरक की चाय आम सर्दी से होने वाले मसाइल को दूर करने में मदद फराहम कर सकती है। माहौलियाती एलर्जी से वाबस्ता सांस के मसाइल के लिए 1 कप अदरक की चाय आजमाने का कहा जाता है। माहौल की आलूदगी हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस को मुतासर करती है और हमें एलर्जी और सांस की बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। ऐसे मौका पर अदरक की चाय एक बेहतरीन घरेलू टोटका है, जिसका इस्तेमाल आपको राहत पहुँचा सकता है। न्यूट्रिशन जनरल की तहकीक के मुताबिक अदरक का इस्तेमाल मतली और कै की कफियत से निजात देता है। ज़माना कदीम से इसे मैदे के मसाइल और समुद्री सफर के दौरान तबीयत की खराबी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सफर पर रवाना होने से पहले अदरक की चाय का 1 कप पीने से मतली और उल्टी से बचा जा सकता है। बहुत से लोगों को ऐसी शिकायत का सामना रहता है। अगर मतली महसूस होते वक्त 1 कप अदरक की चाय पी ली जाए तो यकीनन अफाका होगा। तबीयत का भारीपन और मतली वगैरह की शिकायत की सूरत में तबीब हजरात सदियों से अदरक का कावा इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। खास तौर पर सफर करने के दौरान अगर आपको मोशन सिकनेस है तो सफर से पहले अदरक का कावा पी लें। ये आपको मतली की परेशानी से बचाएगा।
کینسر کے مریضوں پر کیمیوتھراپی کے بعد جب طبیعت خرابی اور جی متلانے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ادرک کا استعمال فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کل کے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ اور صحت مند زندگی ضروری ہے، جو صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اپنی قوت مدافعت کو مضبوط بنایا جائے۔ ادرک کی چائے ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ادرک میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو تقویت دیتی ہیں اور انہیں مختلف طرح کے جراثیموں سے لڑنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ ادرک میں انسداد سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کو پٹھوں اور جوڑوں کی پریشانیوں کا ایک بہترین گھریلو علاج بناتی ہیں۔ ادرک کی چائے پینے کے علاوہ اس کا استعمال سوزش والے جوڑوں کو آرام دینے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پٹھوں یا جوڑوں کا درد محسوس کرتے ہیں تو ادرک کی چائے آپ کو اس درد سے نجات دلا سکتی ہے، اور چائے کے ساتھ اگر آپ پانی میں ادرک ڈال کر ابال لیں اور پھر اس پانی سے پٹھوں اور جوڑوں کی ٹکور کریں تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وٹامن، معدنیات اور امینو ایسڈ کی موجودگی کے باعث ادرک خون کے بہاؤ میں بہتری لاتا ہے، جس سے دل کے امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ادرک دل کی شریانوں میں چربی کو جمع ہونے سے روک سکتا ہے، جو دل کے دورے اور فالج کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ ادرک میں شامل وٹامنز، منرلز اور امینو ایسڈز جسم میں خون کی ترسیل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جسم میں اگر خون کی ترسیل ٹھیک نہ ہو تو جہاں جلدی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے وہاں دل سے جڑی کئی خطرناک بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ادرک کا استعمال خون لے جانے والی نالیوں میں جمی چربی کو پگھلا سکتا ہے اور دل کے دورہ پڑنے کے چانسز کو کم کر سکتا ہے۔ ادرک ان تمام خواتین کے لیے بہت مفید ہے جن کو ماہواری کے درد کا سامنا رہتا ہے۔ ادرک کی گرم چائے میں تولیے کو بھگو کر اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر رکھنے سے درد میں کمی آ سکتی ہے اور پٹھوں کو آرام مل سکتا ہے۔ اسی طرح ادرک کی چائے میں شہد ملا کر لینے سے بھی درد میں کمی ہوتی ہے۔ وہ خواتین جن کو ماہواری کے دوران تکلیف ہوتی ہے، یہ ٹوٹکا ان کے لیے انتہائی مفید ہے، اور ادرک کے کہوے میں شہد ملا کر پی لیں، اس سے ان کو خاطرہا افاقہ ہوگا۔ ادرک کی چائے میں جسم کو سکون دینے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو اعصابی تناؤ اور پریشانی کی صورت میں آرام دے سکتے ہیں۔ ادرک کی یہ خصوصیت اس کی مہک اور شفا بخش ہونے کے امتزاج کی وجہ سے ہے۔ ادرک ہمارے دل کے افعال کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے، اور ادرک میں شامل اینٹی آکسیڈنٹ دماغ میں دائمی سوزش پیدا کرنے والے عوامل کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور ذہنی دباؤ اور دماغی پریشانی کا اثر کم ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ادرک کی خوشبو بھی ہے جو دماغ کو راحت دیتی ہے۔ ادرک کی چائے ہمارے جسم کو بے شمار بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کی تکلیف ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ خشک ادرک کا استعمال کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں سوزش ختم کرنے والی خاصیت کی وجہ سے یہ جوڑوں کے درد میں آرام دیتی ہے۔ اگر آپ کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ راستے میں کہیں آپ کو موشن یا پیٹ خراب ہونے کے مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے تو ادرک کاٹ کر منہ میں رکھ لیں، کہ اس طرح آپ کا پیٹ بالکل ٹھیک رہے گا اور سفر بھی خوشگوار رہے گا۔ ادرک میں غیر مستحکم تیل موجود ہوتا ہے جو گلے کی سوزش سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر درد، زکام اور ماہواری کے درد سے بچانے کے لیے ایک اچھے علاج کے طور پر ادرک سامنے آتا ہے۔ جوڑوں کے مرض میں مبتلا افراد کا کہنا ہے کہ باقاعدگی سے ادرک کی چائے پینے سے ادویات کے استعمال میں بھی کمی آئی ہے۔ ادرک نظام انہضام میں بہتری لاتا ہے، جو صحت مند زندگی گزارنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ ماہرین غذائیات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے کچن میں ادرک کی موجودگی آپ کو بیماریوں سے دور رکھ سکتی ہے۔ ادرک نہ صرف کھانوں کو مزیدار بناتی ہے بلکہ بے شمار صحت مند فوائد بھی دیتی ہے۔